أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج عين على الحدث، والذي نبدأه كالعادة بآخر إحصائية لفيروس كورونا المستجد. سجل بيان لوزارة الصحة ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ب 89 حالة جديدة. طبعا يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 2718 إصابة موزعة عبر 47 ولاية. طبعا حسب ذات البيان فإنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 384 حالة. طبعا بقية الأرقام والتفاصيل في هذا التصريح. في الجزائر وبالتفصيل تجدر الإشارة إلى ما يلي. فيما يخص الحالات المؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 89 حالة جديدة، علما أن 23 ولاية لم تسجل أي حالة اليوم. 15 ولاية سجلت ما بين حالة وثلاث حالات، 9 ولايات سجلت أكثر من 4 حالات. بهذا يصبح العدد الإجمالي 2718 موزعة عبر 47 ولاية، منها 71% تم تسجيلها عبر 10 ولايات. فئة الأشخاص البالغين من العمر ما بين 25 و 60 سنة تمثل 54% من مجموع الحالات. فئة الأشخاص البالغين من العمر ما بين 60 سنة إلى ما فوق يمثل 37% من المجموع. فيما يخص الوفيات خلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 9 وفيات جديدة. بهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 384، علما أن 51% منها مسجلة في ولاية البليدة والجزائر العاصمة، و64.3% من الوفيات تخص فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق. فيما يخص الحالات التي تحت العلاج عددها ازداد من أمس إلى اليوم، بحيث وصل إلى 4205 وتشمل 1587 حالة مؤكدة حسب التحاليل المخبري، و2618 حالة محتملة حسب تحاليل الأشعة وسكانير. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء عددها يزداد يوم بعد يوم، بحيث وصل إلى 1099، منها 52 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية. حالات ولاية البليدة والجزائر العاصمة تمثل 55% من المجموع الوطني. فيما يخص الاستشفاء 36 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة. طبعا كان هذا تصريح سيد جمال فرار الرئيس هيئة متابعة ورصد تفشي وباء كورونا في الجزائر. طبعا موضوعي الثاني في هذا اليوم يتعلق بطب الطوارئ ومدى أهميته في مواجهة فيروس كورونا، وما هي أو كيف يتدخل لإسعاف الحالات المصابة، طبعا وما علاقته بالأجهزة المستخدمة في علاج مرضى فيروس كورونا. طبعا مشاهدينا للحديث على هذا الموضوع أسعد كثيرا باستضافة عبر سكايب الدكتور جمال زكري المختص في طب الطوارئ والكوارث بمستشفى مرسيليا بفرنسا. مرحبا بك. وبكم سيدي، أهلا وسهلا. طيب لو أبدأ معك من البداية، ربما ضعنا في صورة مدى أهمية ربما تخصص طب الكوارث والطوارئ ودوره حاليا في مواجهة داء كورونا. في الحقيقة يعني طب الطوارئ والكوارث هو اختصاص يعني كامل. C'est la médecine d'urgence et des catastrophes. Actuellement, nous sommes en première ligne. Pourquoi? Parce que nous sommes face à pas seulement une épidémie, mais une pandémie, ça veut dire une épidémie وباء عالمي يمس كل الدول، ونحن في الواجهة الأولى. nous sommes en première ligne، يا إما في المستشفيات وإما تستقبل الناس حتى في بيوتهم. Parce qu'on se déplace également en ambulance et on va également chez les gens et on intervient sur des situations urgentes qui se trouvent en dehors de l'hôpital.
طيب لو نتحدث فقط على الخطر ربما الذي يواجه الأطباء المختصين في الكوارث، هل هو مرتفع بالمقارنة مع ربما أطباء آخرين من الجيش الأبيض بالنسبة لهم؟ السؤال غير مفهوم. طيب هل الخطر، نسبة الخطر ربما في صفوف الأطباء أصحاب التخصص في الطوارئ والكوارث، هل هو مرتفع مقارنة بأطباء آخرين يعني من تخصصات أخرى، بما أنكم ربما الأقرب طبعا إلى المريض؟ طبعا طبيعة هذا المرض يعني في الحقيقة هو مرض معدي، وبالتالي يعني كل طبيب نطق سوانيا يعني أي واحد يقدم خدمة طبية لهذا المريض يعني فهو في الواجهة il est bien exposé, il est exposé en première ligne et effectivement nous déplorons beaucoup de décès parmi nous parce que c'est une réelle maladie qui tue et qui ne fait que s'expandre. يعني هذا المرض هذا خطير يقتل ويزداد حجمه. انا كنت نسمع يعني الاحصائيات اللي ختموها يعني قبل حين، عدد المرضى مرتفع ومتزايد، وكذلك عدد الموتى للاسف. يعني هذا الشيء هذا يبين بأن المرض خطير جدا، ومازال متواصل. طيب ربما لو نتحدث عن الوسائل المستخدمة بالنسبة لكم. الوسائل المستخدمة هي conventionnelle، يعني il y a des mesures qui sont individuelles, il y a des mesures qui sont collectives. يعني كاين امور شخصيه يعني تخص الشخص يعني الطبيب او الممرض، وكاين امور عامه اللي هي تهم المستشفى. اول شيء هو في قضيه الاستقبال، يعني هي ان سيركي يفلسي، يعني طريق دوري للمرضى مكتوب عليه يعني كوفيد 19، وبالتالي يعني اي واحد اي مريض يعني يجي للمستشفى وعنده اعراض يشك يعني بان هذا الاعراض هذه من كوفيد 19 ياخذ هذا الطريق الاحمر اللي هو مسطر وباين البيان. فيعني طريقه الاستقبال تاعو طريقه عاديه، بحيث انه الممرض ولا الميدسان يعني في الفاس يتكيفي de la tête aux pieds, avec des blouses et des surblouses généralement qui sont jetables, avec des lunettes et avec des masques et éventuellement des gants. طيب ربما من بين الوسائل ربما التي تشرفون عليها هي أجهزة التنفس الاصطناعي بالنسبة للمرضى. أنا متأسف الخط منقطع يعني ما سمعتش السؤال. طيب السؤال كان حول أجهزة التنفس الاصطناعي. نعم في الحقيقة هذا تحدي كبير. يعني d'ailleurs le problème s'est posé de façon générale au globe entier. Ça a commencé par la Chine et après ça a atteint l'Europe et au final ça a atteint l'Afrique, et l'Afrique du Nord n'est pas exclue parce que l'Algérie, notre pays natal, est directement frappé. Le problème numéro 1 qui a posé cette pathologie qui est grave, c'est le problème respiratoire, parce que c'est une constante vitale. Quand elle n'est pas là, elle tue. يعني أول مشكل ولا أخطر مشكل يسبب هذا المرض هو مرض في الجهاز التنفسي، وبالتالي إذا كان الإنسان ما يقدرش يتنفس فيموت. وحالة يعني تمريض هذا المريض هي يعني عملية تنفسه بأجهزة اصطناعية. Il faut utiliser les respirateurs artificiels pour pouvoir prolonger la vie. Et donc, c'est un point très important. Et cette crise, elle a montré qu'il y avait un gros problème d'approvisionnement des pays industrialisés, par le pas des pays qui sont les nôtres, qui sont en voie d'industrialisation. Ça a montré qu'il n'y a pas assez de respirateurs pour tout le monde. Et donc ce problème qui s'est déjà posé avec une grande minorité en Occident, en Asie dans un premier temps, puis en Europe, et il se pose actuellement dans nos pays. Et si vous permettez, là nous sommes un certain nombre de médecins et de cadres algériens, mais nous sommes regroupés en association qui s'appelle Covid-19 les Algériens solidaires, et nous avons, parce que nous avons vécu la pandémie, on a pris de plein face, et puis nous avons sollicité le président de la République algérienne, nous lui avons écrit un courrier
officiellement pour lui dire, Monsieur le Président, nous avons pris la pandémie en pleine face, si on ne voudrait pas que ça arrive en Algérie. Et on souhaiterait attirer votre attention sur une particularité, sur un bienfait. Non. Parce que... طيب واصل تفضل. Et donc, vu la rareté de ce matériel pour lequel tous les pays se battent, on sait qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Et donc, il n'y en a pas assez dans tous les pays, y compris l'Algérie. Et du coup, les pontes, ou si vous voulez, les chefs de réanimation, parce que c'est de l'expérience également qui se dégage, nous avons aujourd'hui une orientation officielle sur l'utilisation d'un petit kit de respiration qui s'appelle la CPAP, le Continuous Positive Airway Pressure. Ça veut dire qu'un petit appareil qui ne coûte pas beaucoup finalement et qui va ventiler les voies respiratoires de telle façon à sauvegarder le maximum de vie. Et cette valise-là, elle coûte généralement dans les 500 €. Et puis nous avons pu la négocier à 200 €. Et nous voudrions faire bénéficier notre peuple algérien, nos compatriotes, notre pays pour sauvegarder le maximum de vie. طيب ربما لو تضعنا فقط في مدى ربما أهمية هذا الجهاز الجديد المتعلق بالتنفس كما ذكرت، ربما يعني ما مدى أهميته من ناحية إسعاف المرضى حاليا، وربما هل يمكن أن ينقذ المرضى أكثر شيء مقارنة بالأجهزة الحالية؟ هل الأمر متعلق بجهاز التنفس الاصطناعي؟ نعم، هو في الحقيقة يعني ما يخلفش الريسبيراتور، ما يخلفش الجهاز التنفسي كلاسيك تراديسيونيل كي يكون، لكن هذا البيتي ماتيريال يغونس. علاش؟ لأنه في علم الكوارث كي تكون تصرى كارثة مثل هذه واش يصرى؟ الناس المرضى يروحوا للمستشفى. المشكل سيكو يا ان افلو ماسيف، يعني كاين قدوم بكثره. اذا كان لا بانديمي هذه توسعت، النهار الاول ربما يجيو 5، النهار الثاني يجيو 10، النهار الثالث يجيو 20، وبعدها 60، وهذا سكون ابل لا كاتاستروف لا فلو ماسيف. هذا لو تيب داباري باسكو يكوت با شير، دونك نقدروا نوجدوه بكثره، بحيث لي ريسبيراتور تراديسيونيل كاين شحال 3 4 5 10 في لوبيتال ما يقدروش يواجهوا، وخاصه انه المريض اللي نفسوه بهذا لو ريسبيراتور تراديسيونيل العمليه تاع التنفس تاعو قد يدوم يعني 10 ايام 20 يوم 30 يوم، يعني هذا اللي شد الريسبيراتور يبقى به ربما عده اسابيع. وهذا لا ماشين هذه في الحقيقه الي براتيك، elle coûte pas cher، elle est facile، ما تحتاجش تيليسيتي تشغل الاكسجين فيها 4 ولا 5 اكسسوار، كتبرونش الاكسجين ستاسيوني سور كالكان كي كونسيون، يعني ما نحتاجوش باش ننوموا هذا المريض هذا اصطناعيا نحطوه في كوما ارتيفيسيال، يعني عمليه نوم اصطناعي تحتاج هذه دي برودوي سبيسيو، هذه ما تحتاجش. يعني الانسان يبقى دائما واعي، نستعملوا هذه بضع دقائق او بضع ساعات يعني في وتنحي لنا هذا المشكل اون باس 5 كا، دونك سا نو بيرمي دو سوفغاردي ان ماكسيموم. طيب ربما اليوم يعني كيف هي مستخدمة ربما وأين يتم استخدامها؟ هي c'est un kit يعني في de 5 ou 6 accessoires. Elle peut être utilisée partout. أنا في خبرتي الاستعجالات on l'utilisait dans l'ambulance. يعني quand il y avait des détresses respiratoires aiguës, c'est la complication majeure finalement de cette maladie, ça nous permet de lever un obstacle. Et cette valise ou ce kit, il était disponible jusqu'ici, et puis on l'a toujours regardé, on l'a toujours placardisé, on l'a toujours mis dans un coin. Et ce sont les grands chefs de réanimation ici en France. D'ailleurs, il y a la société de réanimation de langue française, يعني مؤسسة تجمع يعني كل أطباء الإنعاش. Ils ont mis une recommandation forte de l'utilisation de cette valise. Donc elle est disponible, elle peut être utilisée en ambulance, elle peut être utilisée aux urgences, elle peut être utilisée en service de soins intensifs, elle peut être utilisée en service de réanimation, elle peut être utilisée également au bloc opératoire et finalement elle peut être utilisée partout. Il y a une simple utilisation et elle ne coûte pas cher. Donc j'attire juste votre attention sur un point, c'est que
les réanimateurs ici en France ont commencé à en parler assez récemment et ça a éveillé un peu la curiosité de tout le monde. Et donc tous les pays européens et même américains commencent à en parler, il commence à y avoir une forte demande. Nous, de notre côté, nous avons négocié avec le laboratoire Vigon, pour ne pas le nommer, parce que c'est celui qui a développé une valve très spéciale, très ingénieuse, qui est le cœur du système, qui s'appelle la valve de Bosniac. On a négocié un prix solidaire, c'est-à-dire que nous sommes en état de catastrophe, et puis il va falloir faire un prix pour les pays du Sud, entre autres nos pays du Maghreb, parce que nous sommes algériens, tunisiens, marocains, d'autres, parce que dans la mobilisation, il y a tous les corps de nationalité, mais dans notre association spécifique, Solidaire Algérie, il y a des médecins algériens et des cadres algériens, des intellectuels qui veulent le bien de notre pays. طيب ربما لو نتحدث عن المرضى لما يصلون إلى مرحلة الإنعاش، ربما نسبة كبيرة من المرضى يعني يفارقون الحياة. ربما البعض يقول أنه الجهاز التنفس هنا ربما ليس له أي دور في التدخل وإنقاذ حياة المريض، وإنما هو ربما يمنح المريض راحة أو يضعه مؤقتا في الحياة أو حتى يؤجل الوفاة. Non, pas du tout, pas du tout. Le respirateur artificiel est un moyen pour faire respirer quelqu'un qui ne peut plus respirer par lui-même. Il est dans un état de détresse respiratoire, il ne peut plus respirer, il ne peut plus assurer les besoins de son organisme, et le respirateur artificiel, il vient là pour suppléer cette fonction, pour remplacer un peu le mécanisme de la respiration que le patient ne peut plus assurer. Et donc il vient certainement prolonger la vie, mais ce qui est espéré, c'est bien entendu la survie du patient. يعني الشيء المرجو من هذه العملية هو طبعا يعني إنقاذ المريض. طبعا يعني المريض يبقى دائما يتنفس il lutte un peu contre la machine, et c'est pour cela qu'on l'endort, qu'on le met en coma artificiel pour laisser la machine bien travailler. Le but attendu, c'est sauver les patients. Mais c'est vrai que quand on arrive à cette étape qui est très importante, on n'arrive pas, malheureusement, les statistiques sont là pour le prouver, on n'arrive pas à sauver beaucoup de monde, effectivement. طيب المدة الزمنية ربما بالنسبة للمريض تحت الإنعاش ربما كم يلزم؟ الحقيقة هذا الأمر هذا يتراوح بين أسبوع وبين 3 أسابيع. وفي الحقيقة يعني نسبة المرضى اللي ينجاو قلة، لكن فيه يعني طبعا يعني فيه ناس qui arrivent à s'en sortir, parce que sinon on ne le ferait pas. Alors ce que je ne voudrais pas, et ça c'est un problème qui est posé un peu partout, comme on n'a pas beaucoup d'appareils, c'est qu'on soit confronté à nous poser la question qui on ventilerait, donc qui on intuberait et on ventile par ce respirateur, et qui on n'intuberait pas, parce que la question s'est posée en Chine, elle s'est posée en Italie, elle s'est posée en Espagne, et elle s'est posée également en France. Et certainement tous les pays qui sont confrontés à cet afflux massif de ces patients, et le peu d'appareils, ils auront ce même problème. Et donc ça pose des problèmes éthiques que les médecins ont énormément de mal à dépasser, et parfois même si les décisions sont collégiales, de la décision, ça reste quand même une décision assez difficile. طيب لكن اليوم هل يمكن أن يوفر الجهاز الجديد الذي ذكرته ربما حلولا لإنقاذ المزيد من الأرواح، خصوصا أنه اليوم الإشكال موجود أو المخاوف الموجودة هي أنه ربما البعض يتخوفون من أنه يصبح يعني نضحي بالبعض لحساب البعض الآخر، وأيضا ربما ما يتعلق بارتفاع عدد الإصابات أكثر من عدد يعني الآلات الاصطناعية للتنفس، هي كلها مخاوف. نعم حقيقة يعني هذه مش فقط يعني مخاوف، أنا ما أحبش التهويل، لكن هذه حقيقة يعني لابد أن الشعب الجزائري الكل يعلمها. أنا أتابع يعني ككل
افراد الجاليه الجزائريه الموجودين في الخارج يعني فرنسا ولا ايطاليا او اسبانيا او بريطانيا او غيرها نتبعوا يعني ما يجري في البلد في الحقيقه ولو انه عدد الاصابات مش كثيره 2600 لكن ولا 2700 لكن تبقى كثيره وعدد الوفيات يعني وصلت الى 384 ça commence comme ça commence par des petits chiffres. أنا أتمنى بأنه هذا البانديمي s'arrête là. Mais l'expérience التجربة بينت باللي ça ne s'arrête pas là. Moi je pense qu'il y a un message fort à faire arriver au peuple algérien. Je suis conscient de tous les efforts qui sont faits, mais الحجر الصحي هذا الجزئي le confinement partiel il va falloir qu'on passe à quelque chose de total, de telle façon à préserver les gens. Là, je viens à cet appareil. Cet appareil, son indication, elle est où? Qu'est-ce qu'on veut de cet appareil? En réanimation, on a remarqué un fait qui est simple. Soit les gens ont besoin d'un peu d'oxygène, soit ils s'aggravent et à ce moment-là, on passe à la respiration artificielle avec les grandes machines, les grands respirateurs, les grands ventilateurs. On s'est aperçu qu'avec cette machine, qu'avec ces accessoires, cette CPAP, on arrive à éviter à ce qu'un certain nombre de patients qui se retrouvent un peu entre les deux bénéficient du respirateur et donc on arrive à sauver un certain nombre de vies. Et elle ne coûte pas cher, elle coûte 200 € le kit et un respirateur, je rappelle, il coûte entre 30 et 50 000 €. طيب هناك بعض الدراسات ربما التي تتحدث على أنه بعض أجهزة التنفس الاصطناعي ربما تساهم نوعا ما في نقل الفيروس وربما زيادة إصابة المصاب. Non, pas du tout, parce que c'est des machines qui sont... alors, il faut savoir quelque chose, c'est que quand on intube et on ventile un patient qui est Covid+, on utilise des filtres spécifiques qui évitent à ce que ces virus passent et puis qui réchauffent également l'oxygène avec lequel on ventile. Donc non, avec les virus, il n'y a pas du tout de contamination de machine. Maintenant, si on ne met pas de filtre, bien entendu, oui, il peut y avoir ce genre de complications. Mais non, avec il n'y a pas du tout ce risque. لأنه طبعا عملية ربما فتح الفم يعني أثناء التنفس يبقى الفم ربما مفتوح وهذا ما يدفع بالفيروس إلى الدخول إلى داخل الجهاز التنفسي. هناك ربما كيف يتم العمل وما هي الاحتياطات؟ لا هو المريض le malade il a déjà un poumon infecté dans lequel il y a énormément de virus. Donc en fait quand on le ventile par cette machine on met ce qu'on appelle des sondes de ventilation qu'on gonfle avec un petit ballonnet de telle façon à ce que ce soit hermétique pour qu'il n'y ait pas de filtre. Et puis on branche la machine, mais entre la machine et le patient, il y a un filtre. Ce filtre, il laisse passer l'oxygène, mais il évite à ce que le virus ne passe du poumon à la machine. Donc il n'y a pas du tout d'infection. Et de toute façon, ces machines sont stérilisées entre deux ventilations, c'est comme ça que ça se passe un peu dans tous les pays du monde. Elles sont nettoyées quand on passe d'un patient à un autre. Et puis il n'y a pas du tout de contamination. Bien entendu, le personnel soignant, quand il est face à ce patient qui est ventilé, il y a des protections minimales qui sont là, parce qu'on sait que traditionnellement, le virus il rentre soit par la bouche, soit par le nez, soit par les yeux. Et donc on protège ces trois orifices de telle façon à ce que le virus ne rentre pas et ne contamine pas les soignants. طيب ربما لو نتحدث عن اليوم ما يحدث في الجزائر هو أنه بعض المخابر تحاول تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي. ربما لو نتحدث عن المعايير. والله شوف احنا nous sommes dans un état de catastrophe يعني موجودين أمام كارثة. وفي الحقيقة يعني أي اختراع يحقن أرواح الجزائريين أو أرواح العباد يعني بصفة عامة فهذا الاختراع لابد أن يشجع. مشكلة أجهزة التنفس les respirateurs c'est que c'est des machines qui viennent qui ont besoin de beaucoup de composants et leur fabrication elle demande du matériel et elle demande du temps.
Maintenant, est-ce qu'on a la possibilité, au bout de 3 semaines, de fabriquer une centaine de respirateurs? Moi, je l'espère. Mais en réalité, est-ce qu'on y arrive? Très peu de pays y arrivent. Et moi, je pense que c'est une initiative qui est à encourager, parce qu'elle montre réellement que les ingénieurs algériens, d'ailleurs qu'ils soient en Algérie ou ailleurs, sont inventifs. Il faudra les encourager, il faudra aller dans ce sens-là, il faudra mettre tous les moyens possibles dans leurs mains pour pouvoir développer ce type de machine. Mais encore une fois, moi je rappelle qu'il y a des petites machines, celles pour lesquelles on fait la promotion. On n'a aucun intérêt, on n'a pas de conflit d'intérêt ni avec le laboratoire, ni avec nous. Ce qui compte pour nous, c'est préserver le maximum de vie algérienne. Donc ces petites machines arrivent à suppléer à un certain niveau ces machines-là et elles arrivent à rendre service. Donc ceci vient de notre expérience qui a été vécue, on voudrait en discuter. طيب شكرا جزيلا لك دكتور جمال زكريا المختص في طب الطوارئ والكوارث بمستشفى مارسيليا بفرنسا، وشكرا أيضا لمشاهدينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. نلقاكم في عدد آخر، إلى اللقاء.